ناظرین بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کو خوبصورت باتیں سنواتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی. آئیے ملاقات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور سینٹ میں سابق قائد حزب اختلاف محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک شعر آپ کی نظر کروں گا. دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے، واہ عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے. صدقے ونیا اللہ خیر کرے. دیکھیں ابھی جو ہمارے دشمن ہیں، جو سینٹ میں ہماری اپوزیشن حکومتی لوگ ہیں، ابھی تو انہوں نے مجھے سابق کہنا نہیں شروع کیا، تو آپ نے مجھے سابق قائد حزب اختلاف سینٹ کہہ دیا. حضور والا آپ نے ریزائن کر دیا ہوا ہے تو سابق ہی ہوئے نا. میری بات سنیں جنید، آپ ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے آدمی، جب تک استعفیٰ قبول نہ ہو جائے اس وقت تک سابق نہیں لگانا چاہیے. چلے آپ نے دے تو دیا نا، قبول بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. جنید تیرا بڑا نوائے چھترے ارگا منہ ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. آپ نے کبھی چھترے کو نہلایا ہے؟ وہ جب نہلانے کے بعد کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک رومانٹک مومنٹ ہوتا ہے. میں صدقے ونیا میرا مرشد کتنا پیارا لگے. میرا جنید کے ساتھ ایک رومانس ہے، جی ہاں، کیونکہ میں خود بھی ایک جرنلسٹ ہوں اور میں بھی میس قوم کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، اس لیے میں جنید سلیم سے محبت کرتا ہوں. مگر یہ مجھے آج دکھ ہوا ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے صحیح کہ آپ نے بغیر استعفیٰ قبول ہوئے مجھے سابق کہہ دیا ہے. سابق تو سب نے ہونا ہی ہے ایک دن. جنید اس وقت یہ گانا بھی میرے دل کی حالت کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، کی کریے. تو میرا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ اس بات کا ہوا ہے کہ آپ نے تعارف میں سابق کہہ دیا ہے. حضور والا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے استعفیٰ دے دیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں جذباتی آدمی نہیں ہوں. بالکل میں اللہ کے فضل سے آپ سے وہ بات کروں گا جو حق سچ ہے. بے شک بے شک. دیکھیں جب تک کوئی استعفیٰ قبول نہیں ہوتا اس وقت تک سابق نہیں ہوتا. یہ کوئی طلاق نہیں ہے کہ جو ایک ہی بندہ کہے طلاق 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 تو ہو گئی. یہ دوسری طرف سے جب تک منظوری نہ ہو اس وقت تک سابق نہیں ہوتا. آئے ہائے صدقے ونیا کہ تو مثال گھی نہ دے. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنید، یہ آپ دیکھیں کہ میں نے استعفیٰ تو بلاول صاحب کو بھی بھیجا، اپنی پارٹی کی سینٹ میں قیادت سے استعفیٰ بھیجا، مگر ان کی آپ سیاسی بصیرت کا اندازہ لگائے کہ اس چھوٹی سی عمر میں ان جیسا سیاستدان پورے پاکستان میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. صدقے ونیا صدقے ونیا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. میں آپ کا منہ چوم لوں، آپ اتنے اچھے لگے ہیں مجھے. تو میرا مطلب ہے کہ بلاول صاحب دور اندیش آدمی جی، ان کو معلوم ہے کہ اگر سینٹ میں قیادت کسی کو سوٹ کرتی ہے تو وہ صرف یوسف ہے. تو اس دور اندیشی پر میں صرف بلاول صاحب کو اتنا کہوں گا، کیا مائیا وے بگلا پوا دے ایتھے تو تے پا کے پھل پتیا پیری پا کے پزیبا نچیا تے دس تیری کی برسی بگلا پوا دے ہانیا مائیا وے. سر جی تسی گڑنگا نہیں کرنا، گڑنگا نہیں کیتا تسی. کیا مطلب؟ بنگلا پوا دے گا کہ نہیں گڑنگا. دیکھیں یہ گڑنگا مجھے سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ گڑنگا کے لیے میں نے گیٹ کو رکھا ہوا ہے اور یہ انفارچونیٹلی اپنی جاب سے غافل ہے. نہ مرشد میں غافل کا ہی نہیں، میں گڑنگا آکھنا چاہنا، میرے تو پہلے گڑنگا او آکھ گئے. بات تو یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے سے پہلے گڑنگا کریں. بالکل صحیح. اگر آپ سے پہلے کوئی گڑنگا کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام آدمی ہیں.
आपको सियासत में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो आदमी गड़िंगा नहीं कर सकता वो आवाम की क्या खिदमत करेगा। वैसे गिलानी साहब, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, आपने भी रत्ती बराबर भी गड़ंगा नहीं किया था, तो करके आप गाड़ी में बैठे थे, मुल्तान चले गए थे। देखे, हमें कुर्सी की कोई लालच नहीं है, बिल्कुल। इसलिए उस वक्त के फैसले के मुताबिक मैं गड़िंगा किए बगैर वापस चला गया। तो जुनैद, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है जी। वो बड़ा संभल के बोलने वाली है। हाँ। मैंने इस्तीफा दिया है और बड़े दुख से ये कहूँगा कि शाह महमूद ने जिस तरह गुफ्तगू की है वो इंतहाई गिर चुके हैं, अल्लाह रहम करे। कितने डिगे ने? अपनी शख्सियत से गिर गए हैं। ओ महंगा बने, अल्लाह रहम। और इस तरह गिरे हैं जैसे कश्ती में सैर करते हुए किसी बंदे का मोबाइल पानी में गिरता है, बल्कि ऐसे गिरे हैं जैसे तोता आधा अमरूद टुक जाए तो वो गिर पड़ता है। बल्कि यूं कहिए कि शाह महमूद ऐसे गिरे हैं जैसे गांव की औरत पहली दफा एड़ी वाली जूती पहनती है और गिर जाती है। वाह रे वाह, बादशाह जी वाह। बल्कि ऐसे गिरे हैं जैसे तंदूर में रोटी ज्यादा जल जाए तो गिर जाती है। ओए, आए, आए। मेरा ख्याल है ये जरा सख्त स्टेटमेंट है, आप अपने अल्फाज वापस लें। ठीक है जुनैद, आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा वापस ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने इस्तीफा वापस लेने के लिए नहीं कहा, मैंने अल्फाज वापस लेने के लिए कहा है। तो ये अल्फाज ही होते हैं जो बंदा कहता है कि मैं इस्तीफा देता हूँ। वाह। अच्छा गिलानी साहब, इस्तीफे पे तो बाद में आते हैं, पहले ये फरमाइए कि जो बात इस्तीफे का मुअज्जब बनी, आप इजलास में तशरीफ क्यों नहीं लाए? देखे जुनैद, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने रात कोई 11:30 बजे ये एजेंडा भेजा हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ, कि मैं 9:45 बजे सो जाता हूँ, हाँ, अच्छा। वाह। और जितने बजे इन्होंने मुझे एजेंडा भेजा है हाँ, मैं तो उतने बजे बाथरूम जाने के लिए भी नहीं उठता। सुबह मैं जब उठा हूँ जी। तो मैंने मोबाइल चेक किया है तो बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। हाँ, हालांकि मैंने यकीन माने कि वो पानी वाली टैंकी साफ करवाने वाला जो मैसेज था उसको भी मैंने कोई इतला सा जवाब दे दिया कि भाई हमने टैंकी साफ नहीं करनी। उसको भी जवाब अच्छा। और मैंने वो जो पुराना एसी फरोख्त करने के लिए मैसेज भेजते हैं उनको भी मैंने फौरी तौर पे साफ जवाब दे दिया। हालांकि यकीन माने कि हमारे घर 3 पुराने एसी पड़े हुए थे, मगर मैंने कहा कि नहीं, काम की बात देखनी चाहिए। तो जब मैंने इनका मैसेज पढ़ा है तो उस वक्त मैंने फौरी तौर पे खिड़की खोल के देखा तो बाहर इतनी धुंध थी कि कौवा भी अगर उड़े तो दूसरे दरख्त में जा लगे। आए, 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 आए। तो सर जी, धुंध में सारे परिंदे दीवार में लगते हैं या खाली कौवा ही लगता है? देखे, ये बात आप मुझसे नहीं पूछे क्योंकि कौवे का बायोडाटा मुझसे अच्छा आप जानते हैं। तो बात हो रही थी धुंध की, जी हाँ। जो अंधाधुंध पड़ी हुई थी। मैंने गिटकू को यह भी कहा कि गिटकू, अगर कोई कबाबों वाला पंखा गाड़ी के बोनट के ऊपर लग जाए तो मेरा ख्याल है कि गाड़ी चल सकती है। वाह जी। उस पंखे से धुंध दाएं बाएं हो जाए तो हम इस्लामाबाद पहुंच सकते आए। हैं। मगर आप जानते हैं कि कबाबों वाली दुकानें भी शाम को खुलती हैं। जुनैद, 2 घंटे हमने धुंध के खत्म होने का इंतजार किया। 2 घंटे। फिर फौरी तौर पे हम गाड़ी में बैठे जी। तो जब गाड़ी का सल्फ मारा तो गाड़ी आगे से घू घू करना शुरू हो गई। क्योंकि सर्दी बहुत थी, शायद बैटरी ने ऐसे किया हुआ। तो बैटरी ने सल्फ नहीं उठाया। मैंने गिटकू को कहा कि फौरी तौर पे धक्का लगाओ, मगर शायद एक टायर में हवा कम थी और इससे धक्का नहीं लग रहा था। मैं फौरी तौर पे नीचे उतरा और मैंने बायां कंधा दरवाजे में फंसा के गिटकू के साथ
धक्का लगाना शुरू। हाय हाय वाह जी वाह। गिलानी साहब, हवा भी आपकी कम थी, धुंध भी आपके लिए थी, बाकी सारे मैं अरकान कैसे माफी पहुंच चाहता गए? हूँ, मेरी हवा कम नहीं थी, गाड़ी की हवा कम। लगता है आपकी हवा कम थी जो आप पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके, बाकी अरकान सारे कैसे पहुंच गए? देखो जुनैद, जो हुकूमती अरकान है वो तो हुकूमत में आने की वजह से इतने खुश है कि इजलास खत्म होता है तो वो घर नहीं जाते, बेंचों के नीचे ही सो जाते हैं। और बाकी जो अपोजिशन वाले हैं जी वो भी जो करीब करीब के लोग थे सारे पहुंचे हुए थे। दूर वाले भी सिर्फ इसलिए पहुंचे कि उन्होंने मुझे नाकाम बनाना था। हाय हाय। मैं यहाँ पे एक शेर कहना चाहता हूँ, जी जी कहें जी कहें। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, हाय हाय हाय। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हाय हाय। तो आप आते हैं असल मौजू की तरफ। शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे गिरे हैं जैसे चलती हुई बस की छत से किसी की साग वाली गठड़ी गिर जाती है। हाय हाय शाह जी, ਇਹ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ? जुनैद, इस तरह के लोग होते हैं जो सड़क से सस्ती सी चीज उठाते उठाते किसी बस के नीचे आ जाते और फिर हस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर को कह रहे होते हैं, तू वेख के नहीं चलाता। और डॉक्टर कह रहा होता है, तू वेख के नहीं खांदा। तो बात हो रही थी शाह महमूद के गिरने की। शाह महमूद ऐसे गिरे हैं जैसे गर्मियों में तीले से बर्फ वाला गोला गिरता है और एक बड़ी दिलदोज आवाज आती है। शाह जी, ਇਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। जमीन पे गिरा है, तुम्हारे मुंह में नहीं गिरा। नहीं तो उसे मजा इसीलिए आया है कि वो जमीन से उठा के भी खा ले। खुदा का नाम ले गिलानी साहब, हमारा गोगा 5 स्टार होटल से नीचे खाना खाता ही नहीं है। अरे ये 5 स्टार होटल में भी नीचे बैठ के ही खाता है। बहुत अच्छे। ऐसे ही नहीं आपका मुंह पीपल्स पार्टी के तीर जैसा। तो बात हो रही थी शाह महमूद कुरैशी के गिरने की। बस करने गिलानी साहब,